Nzambe yoka lusambo bana na yo. Tango nyonso baza kobenga bango pona prière, bazomonana. Kasi soki osaleli bango te, ki encore. Nani mosusu Nzambe? Obele yo nkosi na Yuda, yoka bana na yo. Bazosenga libala libota, mosala, yo moko Nzambe ndo mokonzi na nyonso. Alléluia. Osambo na ngai, Angola, osambo na ngai, Ikisa. Masansole, yango basantu babeteli yo maboko, basantu ba pousser les cris de joie à l'honneur de ce grand Dieu. Alléluia. 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 Zambe to commission pour na bolingola yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Nalobi oyanga Nzambe apambola. Nasema Mungu wangu akubariki. Oza moto ya esengo yoyo omoni mkolo ya lelo. Uko mtu wa furaha ambao umeona siku ya leo. Et surtout yoyo komi na premier jour ya programme na biso ya 30 jours. Zaidi ambao umefika kwa siku ya kwanza ya mpango yetu ya siku 30. Fanda Nzambe apambola yo. Utakaa na Mungu akubariki. Nzambe amona yo. Mungu akuone. Pesa ndeko waza pembeni na yo mbote. Salimia ndugu aliye karibu nawe. Lobana ye tobandi. Umwambie tunaanza. Lelo ezali première pas. Leo ni hatua ya kwanza. Tobandi. Tunaanza. Lobana ndenge obandi lelo. Mwambie namna imeanza leo. Ndenge pe osili sa programme. Namna vile umalize hiyo mpango. Place na moni ofandi. Fasi wanakuona unaikala. Lobi na mono suso fandi wana. Kesho nikuone tena unaikala pale. Ndenge tokosili sa programme. Paka utakapomaliza hiyo mpango. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Nazana esengo ya komona yo lelo. Nina furaha ya kukuona leo. Nazana esengo nzambo ya komisi biso na mkolo ya lelo. Ninafurahi Mungu ambaye ametufikisha kwa siku ya leo. Vraiment eza bolingo na ye. Kweli ni upendo wake. Ebele tobandaki na bango aneo 2017. Watu wengi tulianza pamoja nao mwaka ya 2010. Me mkolo ya lelo bamoni yango te. Lakini siku ya leo awaione. Tango babandaki mois de janvier bakomi tina mois de février mars ayebaki ke mois de juin na komona yango. Wakati alianza mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, alijua kama mwezi wa 6 nitaiona. Metala amoni yango te. Angalia hakuiona. Peut-être oyebi meme ndeko moko bandeko yebe malamu me asa isusu lelo te asiko kufa. Inawezekana tunajua ndugu mmoja ulikuwa unamjua vizuri lakini leo haiko tena, amekufa. Me yo salaki nini pe pesa kinzambe nini pour que okoma mukolo ya lelo. Lakini ulifanya nini? Ulimpatia Mungu nini ili ufike siku ya leo? Soki oyebi te lelo ezali le 1er juin. Kama ujue leo ni tarehe 1 mwezi wa 6. Eza mois oyo eza mois prophétique. Ni mwezi ambaye inakuwa mwezi ya unabii. Eza mois eza na ba dimension ebele. Ni mwezi ambaye inakuwa na viwango. Eza na niveau national. Ngawa kwa hali ya nchi nzima. Eza na niveau ya église. Ngawa kwa hali ya kanisa. Eza na niveau na bomo inayo na niveau ya famille na yo. Ngawa kwa kiwango ya maisha yako na ya jamaa yako. Faut yeba ke mois ezali mois prophétique. Ujue kama hii mwezi ni mwezi ya unabii. Eza na niveau ya parcours ya année. Ingawa katika mapito ya mwaka eza mois prophétique. Ni mwezi ya unabii. Ezali 6e mois. Ni mwezi wa 6. O ezali ko diviser année. Ambaye inagawanya mwaka mara mbili. Tangu komi na 6e mois, c'est-à-dire ukomi na katikati ya année. Unapofika mwezi wa 6 na kusema umefika katikati ya mwaka. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Toyambi Mungu na Nzambe Papa Denar Luyeye Matondo. Tunapokea mtu wa Mungu Baba Denar Luyeye Matondo. Akomi kaka lelo pe lelo aleki directement na église. Fika leo tu na mara moja anapita kanisani. Azalaki kuna mais azali toujours ko présider commission na ye ya organisation ya 30 jours. Alikuwa kule lakini alikuwa akisimamia tu kamati yake ya maandalio ya siku. Et puis aye maboko te pamba te ayeli biso sente ya munene. Lakisa sente wanana. Na afike mikono mitupu, ametuletea sente kubwa. Nzambe apambola mombo na Nzambe. Mungu abariki mtumishi wa Mungu. Apambola peli bota tala sente ya munene. Angalia sente ambayo ameleta. Voilà. Tazama.
Sente ya munene. Ni sente kubwa kabisa. Nzambe apambola momu na nzambe. Mungu abariki mtumishi wako. Apambola peli bota na yo. Na bariki jamaa yako. Apambola musala na yo. Na bariki kazi yako. Toza fier na yo. Tunajivunia wewe. Yesu aza fier na yo. Na Yesu anajivunia wewe. Nzambe apambola yo pe oza present wa. Mungu akubariki wewe pia ambaye uko hapa. Pona programme huyo. Kwa ajili ya mpango hii. Tika na yebisa yo papa, mama, frère et sœur. Acha nikwambie baba, mama, ndugu, dada. Lelo ezali premier jour pe ouverture ya programme na biso ya 30 jours. Leo ni siku ya kwanza na kufungua mpango yetu ya siku 13. Vision oyo Nzambe apesi biso yango depuis 2013. Maoni hii Mungu anatupatia tangu mwaka 2013. Oyo ezali 5e édition ya prière ya 30 jours ya chaque année ou bien chaque mois de juin. Hii ni kipindi ya 5 ya maombi ya siku 13 kila mwezi wa 6 ya mwaka. Et je crois. Na ninaamini Nzambe ya pesa biso vision oyo. Mungu aliyetupatia hii maoni. Yo ya kotisi biso na 5e édition ya programme oyo. Yeye ambaye ametuingiza katika kipindi ya 5 ya hii mpango. Nzambe wana Mungu yule azana bomo. Yeye ni mzima. Et jusqu'à présent, na mpaka sasa il agit. Anatenda. Et apesa la vision pambate. Na panake maoni kwa bure. Vision ya Nzambe zaka toujours pona bolamo ya mutu. Kila mara maoni ya Mungu inakuwaka kwa wema ya mtu. Vision Nzambe apesa ki Moïse. Maoni ambaye Mungu alimpatia Musa. Ezalaki kaka pona bonheur ya peuple Israël. Ilikuwa tu kwa ajili ya heri ya taifa ya Israeli. Nzambe okiopesa vision pona konyoko la peuple na yete non. Mungu hawezi pana maoni kwa ajili ya kutesa taifa yake hapana. Ezalaka toujours pona kosala la peuple na yebolam. Kila mara inakuwa kwa ajili ya accomplir likambo moko ezalaki caché mais eye kozala révélé à partir ya exécution ya vision. Kutimiza kitu moja ambaye ilikuwa inafichama ambaye inafunuliwa wakati tunatimiza maoni. C'est pourquoi lelo Ndio maana leo au nom de l'Éternel notre Dieu, kwa jina la umilele Mungu wetu, nous avons déclaré ouvert tunaenda kutangaza kuanzishwa programme na biso ya 30 jours, mpango yetu ya siku 13, 5e édition, kipindi ya 5 pour l'année 2017. ya mwaka 2017. Ndenge tofongoli yango, namna vile tumeifungua, lola efongwa mapepo na yo. mbingu pia ifungue kwa ajili Oyo yako. Nzambe apreparaki pona 30 jours ya année oyo. Ila ambaye Mungu aliandaa kwa siku 13 Nyoso efongwa mapona yo. yote ifunguke kwako. Ba conteneur basaki nyoso Nzambe apreparaki pona 30 Container jours. mizigo zote ambazo Mungu aliandaa juu yako. Lelo kaka eba na kufongwa mapona yo. Tuanze kufunguliwa juu yako. Lola efongwa mapona yo. Mbingu ifunguke juu yako. Ba porte kangamaki. Milango ambazo zilifungwa. Oye memagi molili na kati na vina yo. Zilileta giza ndani ya maisha yako. Tikete lelo ndenge tofongoli 30 jours. Acha leo namna tumefungua siku 13. Mase Clarisse Pambwama. Dada Clarisse ubarikiwe. Parce que aujourd'hui révélation ya kosele liloba oyo yonde mtu ya liboso. Kwa sababu mko mtu wa kwanza unapata ufunuo ya kutia moyo. Zalape mtu ya liboso na nyoso ikosala manane oyo pe na mwao. mwao. Kwanza kwa yote ambayo itafanyika hii mwaka. Bien Nzambe ya lola akosalela yo makambo minene. Mpendo wa Mungu wa mbinguni atakufanyia mambo makubwa. Je crois. Ninaamini. Et j'ai l'assurance. Na ninayo uhakika. Nazape na confiance. Na ninakuwa na tumaini. Pe motema nange ezolenga te. Na roho yangu haitetemeke. Nazala kondime pa ya Nzambe oyo. Nina imani kwa Mungu ke akosalela yo surprise ya munene. Kama atakutendea mshangao mkubwa. Comparer 30 jours oyo te na oyo leka. Usifananishe hizo siku 13 na zingine ambazo oyo tobandi lelo nano okota na yango te. Nano sala yango pete. Yeye ambaye tunaianza leo bado haujaingia, bado haujaifanyaka. Liloba na biso ndenge ezali affiché meme na ba affiche. Ezali complète meme na ba spot na biso. Elobi nini le thème principal? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Neno yote namna imeandikwa hata kwenye vibao, kuna imepita hata kwenye radio nasema simama uangaziwe kwa sababu nuru yako inakuja. Ezala mokanda ya Esaïe. Inakuwa ndani ya kitabu ya nabii Isaya. Chapitre 60. Sura ya 60. Totangi premier verset au 3e verset. Tunasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Esaïe chapitre 60. Isaya sura 60. Premier verset au 3e verset. Mstari ya kwanza mpaka mstari ya 3. Elobi boye. Inasema hivi. Lève-toi. Amka. Sois éclairé. Uangae.
car ta lumière arrive. kwa kuwa nuru yako imekuja, Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. na utukufu wa Bwana umepambazuka juu yako. Voici, Tazama, les ténèbres couvrent la terre giza linafunika dunia, et l'obscurité le peuple. na giza kubwa linafunika watu. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Lakini juu yako Bwana anapambazuka. Mais sur toi, Lakini- l'Éternel s'élève. Lakini juu yako Bwana anapambazuka. Lève-toi, sois éclairé. Amka na uangaziwe. Et sur toi, l'Éternel s'élève. Na juu yako Bwana anapambazuka. Sur toi, sa gloire apparaît. Na utukufu wake unaonekana juu yako. Des nations marchent à ta lumière Na mataifa wanatembea kwa nuru yako. et des rois à la clarté de tes rayons. Na wafalme kwa kung'aa kwa kupambazuka kwako. Ainsi parle l'Éternel. Asema wa milele. Tobeteli Yesu maboko pona liloba na ye. Tunashangilia Yesu kwa ajili ya neno lake. Beta maboko wana mala. Piga mikono ile vizuri. Lakisa ndeko ya zolanda na radio Onyesha ndugu ambaye anafuata kwenye radio ke yo ozali ya awa. kama wewe uko hapa, Osa présent. ulifika. Lève-toi, Simama sois éclairé, uangaziwe, car kwa ta lumière arrive. kwa kuwa nuru yako imekuja. Bien-aimé, Mpendwa, pendant première semaine oyo, katika hiyo juma ya kwanza, pendant ces 4 jours oyo, katika hizo siku 4, ngai nazosala ministère ya Jean-Baptiste. mimi nafanya huduma ya Yohana Nde Mbatizaji. nazosala pendant cette semaine. Zile mbele ifanya kwa hizo siku 4. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, ministère na ye ezalaki nini? huduma yake ilikuwa nini? Ezalaki ya préparer le chemin du Seigneur. Ilikuwa ya kutayarisha njia ya Bwana. Parce que je crois, Kwa sababu naamini les hommes de Dieu, watumishi wa oyo Mungu nzambe orientaki biso, ambaye Mungu alituongoza kwao, topona bango parmi ba milliers de serviteurs, tupate kuwachagua kati ya maelfu ya watumishi, pour que na 5e édition oyo, ili katika hiyo kipindi ya 5 bazala ba orateur. wapate kuwa wahubiri. Je crois, Ninaamini eza pamba te, si kwa bure. nzambe akoutilize bango Mungu atawatumikisha puissamment na nguvu à ta faveur. kwa faida yako. Nazolobelaka mutu moko, Ninaambia mtu mmoja tu, nazolobela bato ebele te. nisiambie watu wengi. Je parle à une personne. Ninasema na mtu mmoja Si tu. cette personne c'est toi, Kama mtu yule ni wewe, telema loba amen. simama na useme amina. Voilà. Nazo s'adresser à une personne. Ninaambia mtu mmoja tu, Parce que 30 jours, kwa sababu siku ezali à makumi une personne. ni ya mtu mmoja. Soki une personne wana, Kama mtu mmoja yule azala mato ya koyoka, ana masikio ya kusikia, abanda deja koyoka. aanze kusikia. Pona nga, Kwangu nazo sala ministère ya Jean-Baptiste. mimi nafanya huduma ya Yohana Mbatizaji. Nazo linga ko préparer ta foi Ninapenda kutayarisha imani à recevoir kwa ajili ya des kupokea conteneurs mizigo, de bénédiction mizigo ya baraka oyo ezokita kouta na lola. ambayo inashuka kutoka Parce mbinguni, que lola esili kofungwama, kwa sababu mbingu imekwisha kufunguka. tofongoli yango, Tumekwisha toza na kuifungua. autorité pe na pouvoir wana. Tunayo mamlaka na uwezo ile. Bible elobi Biblia oyo inasema bokofongola awa na mokili ile mtakayoifungua hapa na duniani, lola na ekofongwama. mbinguni pia itafunguliwa. Oui, bien-aimé, Ndiyo wapendwa, wana nde teme na biso na Esaïe 60. ile ndiyo mada yetu katika Isaya sura makumi Esaïe sita. n'était pas n'importe quelle personnalité en Israël. Isaya hakuwa mtu kama watu wengine katika Israeli. Esaïe Isaya est un prophète. alikuwa nabii, Et n'est pas quel prophète. na sio nabii kama manabii C'est un wote. homme de Dieu. Yeye alikuwa mtu wa Un Mungu, homme ouin. alikuwa mtu ambaye Parmi alipakaliwa les mafuta prophètes kati ya manabii qui ont parlé beaucoup de la Amen. venue de Jésus, ambaye alisema sana juu ya ujio wa oyo Yesu. alobaki mingi Mtu aliyezungumzia sur zaidi Jésus, juu ya sur Yesu, sa venue, juu ya ujio c'était le wake, prophète Esaïe. ilikuwa ni nabii Na Isaya. Yesu ye moko ntango aye Na Yesu mwenyewe mpona alipofika koconfirme kwa ajili ya ce que le kukamilisha prophète Esaïe ile ambaye nabii Isaya prophétisait à son temps, alitabiri kwa wakati ntango wake, akoti na temple, alipoingia ndani ya Bible hekalu. lobi Biblia inasema baremettre ye le walimpatia livre kitabu du prophète cha Esaïe. nabii Isaya, Et Jésus na Yesu a su
livre ya Isaïe, alikamata kitabu ya Isaya afongoli yango. akaifungua. Oboni ke 30 jours oyo. Unaona hizo siku makumi Tobandi na livre mosusu te. hatuanze na kitabu ingine. Attention bien-aimé. Angalisho Dans wapendwa, l'église, ndani ya na kanisa makambo lokola oyo, katika mambo kama soki na hiyo, tofongoli kama ou bien tunafungua tobandi ama na tunaanza livre ya un prophète. na kitabu ya nabii. Et quel prophète? Na nabii gani? Esaïe. Nabii Parce Isaya. que Jésus, Kwa sababu au Yesu commencement de son ministère, alipoanza huduma dans yake le temple, ndani ya qu'on a hekalu confirmé kwa ajili ya que kuhakikisha c'est lui le na Messie, kama ni yeye Masia, à qui livre, alikamata ya kitabu prophète Esaïe, ya nabii a Isaya, fongoli yango, alifungua atangi, akasoma pe alobi nini? na anasema nini? L'Esprit du Roho Seigneur ya Bwana est sur moi, ni juu yangu, il m'a ouais, amenipaka mafuta. abandi koloba, Anaanza kusema pour kwa ajili délivrer les captifs, ya kufungua wafungwa, libérer les opprimés, kuweka huru wanaonyanyaswa, pour proclamer une année de grâce du kwa ajili ya Seigneur. kutangaza mwaka mmoja wa neema ya Bwana. L'Esprit du Seigneur est Roho sur ya moi. Bwana ni juu Bible yangu. lobi tango asilisi kotanga, Biblia inasema alipomaliza akangi soma, livre ya prophète alifunga Esaïe, kitabu ya nabii pe Isaya alobi na peuple na kaambia watu que liloba oyo ya Esaïe ya kama hii neno le ya Isaya prophète nabii peut s'accomplir aujourd'hui. imetimilika leo. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Tika na loba ndenge Yesu alobaki Acha niseme namna Yesu ke alivyosema liloba ya oyo kama neno ya hii prophète ya Esaïe, nabii parce Isaya, que notre Dieu, kwa sababu Mungu Bible wetu, lobi il est le même Biblia inasema ni yule hier, jana aujourd'hui leo et éternellement. hata milele. Hier asalaki na bao wana, Jana litenda na wale, mais lelo lakini leo ministère ya prophète Esaïe huduma ya nabii Isaya ezokende s'accomplir inaenda kutimilika dans ta vie, ndani ya dans maisha ta yako, famille, ndani ya na jamaa misala yako, na yo, ndani ya na kazi kondima zako, na yo, ndani ya imani parce qu'il yako, était un homme de kwa Dieu. sababu alikuwa mtu wa Il Mungu. était un homme de Dieu. Alikuwa mtu wa Mungu. Yesu ye moko Yesu yeye mwenyewe afongolaki mokanda ya Esaïe. alifungua kitabu ya Isaya, Donc kofongola mokanda oyo na kwa kufungua hiyo kitabu eza déjà signe prophétique inakuwa alama moja ya unabii pour ta vie. kwa ajili ya Et maisha quel yako. message? Na ujumbe gani? Lève-toi, Simama sois éclairé, uangaziwe, car kwa sababu ta lumière arrive. nuru yako imekuja. Ah, tika na yebisa yo ma sœur, Acha nikwambie dada tika na yangu, yebisa mon acha frère, nikwambie ndugu yangu, kotelema na yo kusimama eza yako pamba te, si kwa bure, eza kotelema ya kolembisa yo te, sio kusimama kwa ajili ya eza kukuchokesha, kotelema ya kolembisa yo te, sio kusimama ya mais kukuchokesha, ezali kotelema ni ya kusimama kochange identité na ya yo, kubadilisha anwani ezali yako, kotelema ni kusimama ya kochange eta na ya yo. kubadilisha hali Soki yako. ozalaki na eta ya kolela, Kama ulikuwa na hali ya kulia, kotelema na yo kusimama ezali yako kochange ni identité, kubadilisha anwani, c'est-à-dire kolela na yo esili, kusema kulia yako olingi na okota na dimension mosusu. unatamani ingia kwa kiwango ingine. Lève-toi, Simama, ezali changement ya saison, ni kwa mabadiliko ya c'est-à-dire olingi wakati. obima na saison mosusu, Usema napenda toka kwa wakati obanda moja, saison ya na sika. uanze wakati ya mpya. Ah, tika 30 jours ya lelo, Hata siku 13 za leo obanda saison ya sika la bamo uanze ina. muda mpya ndani ya maisha yako. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, c'est pourquoi ndiyo maana teme na biso mada yetu kaka ndenge ezoloba, namna vile nasema, lève-toi, simama sois éclairé. na uangaziwe. Pour être éclairé, Kwa ajili ya kuangaziwa, okozala éclairé en étant assis te. hautaangaziwa ukiikala, Il faut d'abord inabidi kwanza s'élever. kusimama. Nini efandisaki yo? Ni nini ambaye kuikalisha? Les ténèbres. Ni giza, Parce que Isaïe alobi, kwa sababu Isaya voici les anasema, ténèbres couvrent la terre. tazama giza imefunika Et dunia, comme les ténèbres couvrent la terre, na namna giza imefunika ezali dunia, qu'on s'impose sur la terre. inajishurutisha kwa La dunia. terre c'est toi. Dunia ni Les wewe, ténèbres c'est l'image du diable. giza ni mfano wa Et quand shetani, il règne, na wakati il anatawala impose ses lois. yeye anashurutisha sheria Azofandisa zake, la terre. anaikalisha udongo Mais sur toi, na juu Yesu yako. alobi nini? Yesu anasema Il nini? est temps Ni wakati pour que toi, ili wewe tu te lèves. upate kuamka. Otelema pourquoi? Utaamka juu ya nini? Pour que ozala éclairé. Ili upate kuangaziwa, Car ta kwa lumière sababu nuru yako arrive. inakuja, Et la gloire na de utukufu l'Éternel utukufu wa Bwana se lève sur toi. umepambazuka juu yako. 2017,
Mwaka 2017. Année de la gloire. Mwaka ya utukufu. Na yebisio bien-aimé. Ninakwambia mpendwa. 2017 egosila te okotémoigner le bon. Mwaka 2017 haitaisha, utashuhudia mkono wa Mungu. Oui. Ndio. C'est pourquoi. Ndio maana. Ndenge na lobaki. Namna vile nilisema. Ngana zo sala ministère ya Jean Baptiste. Mimi nafanya huduma ya Yohana Mbatizaji. Makati na teme oyo. Ndani ya hiyo mada. Nazo lobela yo mingi. Ninakusemea sana. Nazo préparer kondima na yo. Ninaenda kutayarisha imani yako. Pour que message prophétique oyo. Ili hiyo ujumbe ya unabii. Ebota bambuma na yango na kati na bomo inayo. Ipate za matunda yake ndani ya maisha yako. Pour que message prophétique oyo. Ili hiyo ujumbe ya unabii. Et trouver la foi comme fondement. Ikutane imani kama vile msingi ndani mwako. C'est pourquoi na yebisio. Ndio maana inakwambia. Pour se lever. Kwa ajili ya kuamka. Il faut avoir la foi. Inabidi kuwa na imani. À celui qui te dit. Kwa mtu yule ambaye anakuambia usimame. Pour que otelema. Ili upate kusimama. Na position yo molili etika kiyo etio na kati. Katika hali ambayo giza likuacha ilikutia ndani. Soki mtu aye. Kama mtu akifika. Ayebisio lève toi. Anakuambia simama. Oro kosa mtu mogo ya makasi. Nejapo kuna mtu mmoja wa nguvu. Ne afandisa kiyo. Ambaye alikuikalisha. Alobiso kiyo mekiko telema wana. Anajua ukipima kusimama. Ndali wana yo. Ndio kifo yako. Alors pour que obéi. Sasa ili upate kutii. Na foi yo elobi. Kwa sauti ambaye lève toi. Simama. Il faut d'abord. Inabidi kwanza. Croire. Uamini. Na oyo ayebisio liloba wana. Kwa yule ambaye amekwambia neno. Que il est plus fort. Ya kama yeye ana nguvu. Plus que c'est lui. Kupita yule qui te fait asseoir. Ambaye alikuikalisha. Ozomona pourquoi nalingi na préparer kondima na yo pendant cette semaine. Unaona namna gani napenda nitayarisha imani yako katika juma hii. Parce que teme na biso. Kwa sababu mada yetu. C'est un message prophétique. Ni ujumbe ya kinabii. Mais il faut écouter na kati na yo la foi. Lakini inabidi kutane ndani mwako imani. Pour que liloba oyo ela tanzo. Ili neno ipate kuvaa mwili. C'est une parole de la foi. Ni neno ya imani. Que Dieu t'adresse à ce jour. Ambaye Mungu anakupatia kwa siku hizo. Ne regarde pas tes problèmes. Usiangalie shida zako. Tes difficultés. Usiangalie magumu zako. Combien des années? Miaka ngapi? Ofandi na kati na ténèbres. Ambayo umeikala ndani ya giza. Parce que les ténèbres sont les souffrances. Kwa sababu giza ni mateso. Les difficultés. Ni magumu. Les péchés. Ni dhambi. La stérilité. Ni utasa. Les blocages. Ni vifungo. Biloko nyoso izotika yo ozala stabilité dans la vie. Vitu yote ambaye kupatia utulivu ndani ya maisha. Na kati na ténèbres. Ndani ya giza. C'est difficile. Ni nguvu. Que l'homme mutu a s'identifier. Apate kujitambua. Amiyeba na zandege nini. Apate kujijua niko namna. Est-ce que naza pembe? Eti niko mweupe. Est-ce que naza noir? Eti niko mweusi. Est-ce que naza ndenge nini? Eti niko namna gani? C'est difficile. Ni nguvu. Na kati na ténèbres. Ndani ya giza. On s'identifier. Apate kujitambua. Mais na kati na lumière. Lakini ndani ya c'est facile. Ni kwepesi sana. Oyeba na lati elamba ya noir. Ujue navaa nguo nalati elamba ya rouge. Nalati elamba ya bleu. Parce que lumière. Kwa sababu ezosunga yo. Inakusaidia. Omiyeba. Upate kujijua. Metala lelo. Lakini angalia. Ozomiyeba te. Aujijue. Et d'ailleurs omitunaka. Pourquoi je suis né? Jua nini nilizaliwa? Na yebi te na yako sali na mokili. Sijua faida gani nilifika. Dina ngai bongaka te. Maisha yangu ozomiyeba te. Parce que les ténèbres couvrent la terre. Mais tigana yebisa yo. 30 jours Esaya yo. Yoka message au prophétique. Oyo nzambe atindeli yo. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Lumière. Egosunga yo s'identifier. Oyeba qui suis-je? Nini pe? Ezali pona bomo inanga. Na nini pia ambaye nakuwa juu ya maisha yangu. Hallelujah. Amen. Nzambe amona yo. Mungu akuone. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Jamani inabidi kuwa na imani. Pour se lever. Kwa ajili ya kusimama. Eloko ya liboso. Kitu ya kwanza. C'est la foi d'abord. Ni imani. Basongo zana kondima te. Kwa sababu kama hauna imani. Okiko telema te. Hauwezi kusimama.
Parce que mtu afandisa kio. Kwa sababu mtu ambaye Oya alikuikalisha, teki una condition wa. mtu ambaye alikutia katika hali Pe ile, omoni ke continue. na unaona ya kama Pe inaendelea, mtu ana asili ko faire croire yo na mtu yule alishakuaminisha ya que kama c'est ça ta vie. ile ndio maisha Okiko yako, telema te. hawezi kusimama, Okiko bonga te. hawezi kuongoka, Okiko bota te. hawezi kuzala, Okiko bala te. hawezi kuoa ama Okiko kuolewa, sala te. hawezi kutumika. Donc vie wana. Ni kusema maisha Ténèbres ile, wana. giza ile Et faire croire yo que imekuaminisha ya c'est kama ça ma vie. ile ndio maisha Mais yako, nazo yebisa yo. lakini ninakwambia Eza yango tende vina. ile sio maisha yako Jamais. kamwe. Ce n'est pas ça ta vie. Ile haiko maisha yako, Oyo zo mene. ile ambayo naishi Eza yango te. haiko ile. Il faut yeba. Inabidi Que ujue eza yango te. ya kama haiko ile. Alors pour que mutu aswa décision ya hôtel, Sasa ili mtu apate kuchukua hatua ya kusimama, il faut la foi. inabidi imani, Il faut la foi. inabidi imani. Voilà pourquoi Angalia sababu je vais gani te parler sur la foi qui déplace les montagnes. naenda kuhubiria juu ya milima, imani ambayo inahamisha milima. Nazo sala ministère à Jean-Baptiste. Inafanya huduma ya Yohana Mbatizaji. Nangina lobela yo na semaine oyo. Katika juma hiyo napenda ni Sur kuhubiri la foi juu ya imani qui déplace les montagnes. ambayo inahamisha milima, Parce qu'il faut qu'on dise mawana. kwa C'est à sababu, la base d'un message prophétique. kwa sababu inabidi hiyo imani kuwe msingi kwa hiyo ujumbe ya unabii. Hébreux chapitre 11. Waebrania sura ya 11 6e verset. mstari ya 6 Elobinin. inasema J'aime nini? toujours parler de la foi. Kila mara napenda kusemea juu ya Parce imani, que le juste, kwa sababu mwenye Bible haki, vivra par la foi. Biblia inasema ataishi kwa imani. Hébreux chapitre 11. Waebrania sura ya 11 6e verset. mstari ya 6 Elobinini. inasema nini? Or, sans la foi, Lakini pasipo imani il est impossible haiwezekani de lui être agréable. kumpendeza, Car kwa maana il faut celui qui s'approche de Dieu. inabidi mtu anayekuja kwa Mungu Faire quoi? afanye nini? Celui qui s'approche de Dieu chante, Anayekuja kwa Mungu aimbe, prie, aombe, danse. acheze. Mais Bible elobinini. Biblia inasema Il faut nini? celui qui s'approche de Dieu. Kwa maana mtu anayekuja kwa Mungu, Première chose, kitu ya kwanza croire. sharti ya amini. Or, on a 30 jours, Na katika siku nous 10 venons s'approcher de Dieu. tunafika kumkaribia Mungu. Oyeko luka pasteur ya wate. Aufika utafuta mchungaji hapa. Oyeko luka serviteur ya wate. Aufika utafuta mtumishi hapa. Pourquoi utiki ndako? Jana umeacha Oye nyumba. awa. Unafika hapa. Oyeko luka mutute. Aufika kutafuta mtu. Otanga ki affiche. Wewe ulisoma Oyoki na radio. Ulisikia kwenye radio. Bapesi invitation. Walikupatia aliko. Mais soki oye. Kama umefika. Olobi na akei. Unasema Koluka ninaenda. nani? Kutafuta nani? Za. Kutafuta Mungu. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Na kiko luka nzambe. Naenda Alors kutafuta Bible Mungu. lobi. Sasa Biblia inasema Il faut inabidi celui qui s'approche de mtu Dieu ambaye anamtafuta Mungu croit. sharti aamini. Première chose, Jambo ya kwanza, il doit croire. anapaswa kuamini. Il ne suffit pas de s'approcher de Dieu, Haitosha tu kumkaribia Mungu, mais il faut d'abord croire inabidi kwanza kuamini que Dieu ya kama Mungu existe. Mungu iko. Croire que Dieu existe Kuamini ya kama Mungu iko, et qu'il est le rémunérateur na kama ni yeye anayelipa de ceux qui le cherchent. wale wanaomtafuta. Afutaka bao balukaka ye. Analipaka wale ambao Soki wanamtafuta. oyaki koluka ye, Kama ulifika kumtafuta afuta yo. akulipe. Soki oyaki koluka mutu, Kama ulifika utafuta mutu wana nde akofuta yo. mtu yule Mais atakulipa. bao balukaka nzambe, Lakini wale ambao wanamtafuta bafuta magana nzambe. wanalipiwaka na Mungu. Mwa oyo, Mwezi hii chaque jour, kila siku soki obandaka yo bakuluka nzambe awa, utakuwa nafika hapa tika kutafuta nzambe Mungu. afuta yo. Acha Mungu akulipe.
C'est ça la Bible. Ile ndio Biblia. Il faut celui qui s'approche de Dieu. Inabidi mtu anayemkaribia Mungu. Croire que Dieu existe. Amini ya kuwa Mungu iko. Et qu'il est le rémunérateur Naye analipa de ceux qui les cherchent. wale wanaomtafuta. Voilà pourquoi, bien-aimé, Tazama sababu gani na wapendwa. lingi na première semaine oyo, Napenda kwa hiyo juma ya na kwanza préparer motema na yo, nitayarishe roho na yako, préparer bonbon ina yo, nitayarishe uzima en wako posant la foi. kwa kutia msingi wa imani. La foi Imani qui déplace ambayo inahamisha les montagnes. milima. Problème na yo wana eza ngomba. Shida yako ile ni mlima. Difficulté ozo traverser eza ngomba. Magumu ambayo unapitia ni mlima. Vie ozo meneo eza yango te eza ngomba. Maisha ambayo naisha haiko ile, hiyo ni mlima. C'est pourquoi pour que ngomba wana et se déplacer ezo senga nini la foi. Ndio maana ili hiyo mlima ipate kuhamishwa, naomba inabidi imani. C'est pourquoi na kolobela yo Ndio maana nitakuhubiri sur les 5 étapes juu ya vipindi 5 pour avoir une foi qui déplace les kwa montagnes. ajili ya kupata imani ambayo inahamisha milima. Parce que kondima na yo Kwa sababu imani na yako 30 jours oyo, katika hizo siku il faut 10 déplacer les montagnes. inapaswa kuhamisha milima. Et tant que nazobelela nzambe Na wakati ninamwomba Mungu na ouverture katika kwe utangulizi, lettre nini ni barua gani, message ni nini ujumbe gani na utangela peuple na yo, ambaye nitasomea taifa yako. nzambe alobi Mungu anasema lobela bango uambie sur la foi. juu ya imani. Parce que ceux qui baza na kondima te Kwa sababu kama hawana imani bakotelema te, hawatasimama, ceux qui pe bakotelema te na kama hawatasimama bakomona lumière te, hawataona mais nuru, gloire ya nzambe na utukufu ya Mungu ekoleka bango. itapita mbali nao. La foi, Imani. Dieu a créé l'homme à son image. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, Or Dieu est esprit. na Mungu ni roho. Bandane shakola nanga malamu. Anza kunifata vizuri. Dieu a créé l'homme à son image. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, Or Dieu est esprit. na Mungu ni roho. Donc Nikusema l'homme aussi mtu naye vile est vile avant tout esprit. mbele ya yote yeye ni roho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu créa l'homme Kwa sababu Mungu aliumba à mtu son image. kwa mfano wake, Or Dieu est esprit. na Mungu ni roho. C'est-à-dire avant tout, Nikusema mbele ya yote l'homme mtu est esprit. mtu ni roho. Amen. Cet esprit Na roho ile est enveloppé imefunikwa dans un corps physique. ndani ya mwili ya kuonekana, Ndenzo toto la. ndio mwili ambaye tunavaa. Corps physique oyo. Hii mwili ya kuonekana Neza na bilongi différent. ndio ambaye inakuwa na sura tofauti, Mais l'image de Dieu, lakini sura ya Mungu, esprit oyo na kati na biso, roho ambaye iko ndani mwetu ezaka kamoko. ni roho moja tu. Amen église. Amen. C'est ça. Ni vile Cet esprit na roho ile est enveloppé dans un corps physique. imefunikwa na mwili ya kuonekana. Et l'essence de l'homme n'est donc pas son corps physique. Na hali ya viungo ya mtu haiko kwa kabisa mwili yake ya kuonekana. Voilà tout le monde perception à travers ces 5 sens. Pale tunaona hali 5 za mwili ya mtu. Mais plutôt Lakini zaidi l'esprit que Dieu a mis en lui. ni roho ambaye Mungu alitia ndani mwake. Yango nde sali sens ya mtu. Ile ndio imefanya hali ya mtu. L'esprit Roho. que Dieu a mis en lui. Roho ambaye Mungu alitia ndani mwake. L'esprit qui est en nous. Roho ambaye est anakuwa divin. ndani mwetu ni ya Mungu. Et la Bible affirme Na Biblia inahakikisha que nous sommes de Dieu. ya kama sisi ni wa Mungu. Psaume chapitre 82. Zaburi sura 82 6e verset. mstari wa 6. Biloko nazo yebisa yo. Maneno ambayo ninakwambia Bible est affirmé yango. Biblia inaihakikisha Na Psaume ndani ya Zaburi 82. sura 82 6e verset. mstari wa 6. Elobi nini? Nasema nini? J'avais dit
Nikasema, vous êtes des dieux. ninyi ni miungu. Vous êtes tous Ninyi wote des fils du Très-Haut. ni wana wake aliye juu. Vous êtes Ninyi tous wote muko des fils wana du Très-Haut. wa aliye juu. J'avais dit, Nilisema, vous êtes des dieux. ninyi ni miungu. Bien-aimé, Mpendwa, ozomona place nazolinga komema yo. una nafasi ambayo napenda nikupeleke. Avant tout, Mbele ya yote, tu n'es pas humain. wewe hauko mtu. Tu n'es pas corps physique. Wewe uko mwili ya binadamu. Tu es esprit. Wewe ni roho À l'image de Dieu. kwa sura ya Mungu. C'est pourquoi psaume à l'obit. Ndio maana Zaburi anasema, J'avais dit, nilisema, vous êtes des dieux. ninyi ni miungu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Na ninyi wote wana wake aliye juu. Et Jean chapitre 10 verset 34. Na Yohane sura 10 mstari wa 13 Elobi nini? inasema nini? Jésus leur répondit, Yesu akawaambia, n'est-il pas écrit dans votre loi? eti haiandikwe ndani ya sheria yenu J'ai dit, ya kama mimi nilisema vous êtes des dieux. ninyi ni miungu? Yesu yemboko Yesu yeye mwenyewe azo rappeler anakumbusha partout que watu ekomami te na loi na ya bino kama haiandikwe ndani ya sheria que yenu vous êtes des ya dieux. kama nyinyi ni miungu. Oza nzambe me ozomiyeba te. Wewe ni Mungu lakini haujijue. C'est pourquoi nayebisaki yo. Ndio maana nilikwambia, Pour que ondima kotelema ili upate kuitika kusimama, o viole loi ya mtu makasi afandisaki yo. uvunje sheria ya mtu wa nguvu ambaye Il alikuikalisha. faut croire d'abord. Inabidi uamini Na oyo kwanza azoyebisa yo, Ya- lève-toi. ya kama yule ambaye anakuambia simama, Que il est puissant. ya kama yeye ni mwenye Plus que nguvu mtu wana. zaidi ya mtu yule. Nalingi oyeba bien-aimé. Napenda ujue mpendwa, Que yo ndenge oza wana. ya kama wewe namna uko pale, Oza petit Dieu. wewe uko Mungu mdogo, Parti ya bonzambe eza na kati na ye. sehemu ya umungu iko ndani C'est mwako. ça la Bible. Ile ndiyo Biblia. Dieu créa l'homme Mungu- à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano Or, wake, Dieu est esprit. na Mungu ni roho. C'est-à-dire, Ni kusema l'homme est esprit. mtu ni roho. Et l'écriture nazopesa yo, Na andiko ambazo nakupatia ezo confirmer yango. hii inaihakikisha. D'ailleurs, dans Jean 10:34, Kwanza ndani ya Yohane 10 Yesu mstari wa azorappele 13 batu. Yesu anakumbusha watu. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, n'est-il pas écrit dans votre loi? eti haiandikwe katika Torati yenu J'ai dit, ya kama mimi nilisema vous êtes des dieux. ninyi ni miungu? Donc, il faut yeba. Nzambe azo rappeler que nenge oza wana. Ozanza. Inabidi ujue ya kama Mungu anakukumbusha ya kama namna uko pale wewe uko Mungu. Oui. Ndiyo. L'homme Mtu court après le comblement de ses besoins. mtu anakimbilia kwenda kutimiza hitaji zake, Mais après avoir obtenu des réponses favorables, lakini baada ya kupata jibu ambazo zinastahili il reste sur sa faim. anabakia katika njaa yake. Vous comprenez bien? Unaelewa mpendwa? L'homme Mtu court après le comblement de ses besoins. anakimbilia kwa kutafuta hitaji zake Mais zijibiwe, après avoir obtenu des réponses favorables, na kisha kupata jibu za mzuri il reste sur sa faim. atosheke. Baragisi ba solution yango oyo. Wanamwambia njia suluhisho Ba ndio pese hizo. ba réponse favorable. Wanampatia jibu ambazo zinastahili, Mais vie na ye, lakini maisha yake ils ont changé. haibadilike. En réalité, Kwa kweli cette faim hiyo kubakia ndani ya njaa est la recherche de la gloire de Dieu, ni kutafuta utukufu ya Mungu, qui est également la plénitude de la manifestation de Dieu. ambaye ni kujazwa na kuonekana kwa Mungu. Alors, comment être comblé de tout manque? Basi namna gani kutosheka ndani ya kukosewa yote? Comment être comblé de tout manque? Namna gani kutosheka ndani ya kila kukosewa? Jean chapitre 6, Yohane sura ya 6 verset 34 à 35. mstari wa 13 mpaka 35 Et le Bible, inasema hivi, il lui dit, akasema, Seigneur,
Bwana, donne-nous toujours ces pains. utupe mkate huu siku zote. Tango Yesu azolobela bango, Wakati Yesu alipowaambia, oyo akolia lipa na ngai, atakaye kula mkate yangu akoyoka kalisusu nzala. hatasikia njaa tena. Oro mutu Na mtu azokimela toujours kotondisa posa na ye. kila mara mtu anakimbilia kushibisha hitaji yake. Siko bayoki un jour, Sasa wakasikia siku moja Jésus alobi, Yesu anawaambia, nazali pa ya bomoyo. mimi ni mkate wa Oyo uzima. kikolianga koyoka nzala lisusu. Yule atakaye nikula hatasikia njaa tena. Naza mai ya Mimi ni bomoyo. maji ya Oyo uzima. komelanga Atakaye nikunywa akoyoka lisusu soifete. hatasikia kiu tena. Réaction ya mutu directement. Oh, mtu mara moja akasema, Balobi nini? anasema nini? Seigneur, Bwana, donne-nous toujours ce pain. basi utupatie siku zote tule mkate yule. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, je suis le pain de vie. mimi ni mkate wa uzima. Celui qui vient à moi Yeye anayekuja kwangu n'aura jamais faim. hatasikia njaa kabisa. Yoka liloba wada. Sikia neno ile. Celui qui vient à moi Yule anayekuja n'aura kwangu jamais faim. hatasikia njaa Or, kamwe. oyo tozo vivre, Hii ambayo tunaishi c'est le contraire. ni kinyume. Mais pourquoi? Juu ya nini? Nzambe asungayo. Mungu akusaidie. Celui qui vient à moi Anayekuja kwangu n'aura jamais faim. hatasikia njaa kamwe, Et celui qui croit à moi na anayeniamini mimi n'aura jamais soif. hatasikia kiu kamwe. En croyant en Jésus, Kwa kuamini Yesu, le vrai pain de vie. mkate wa kweli wa uzima, Okozala na zala lisusu te, hautakuwa na njaa tena okozala lisusu na soif te. na hautakuwa na kiu tena. En croyant à Jésus, Unapoamini Yesu, la foi est lisusu wana. imani narudia tena hapa, Celui qui croit en moi anayeniamini mimi n'aura jamais. hatasikiaka kamwe. Soki tozoyoka nzala, Kama tunasikia njaa, c'est-à-dire nini ezo manke biso, tusema tunakosa nini? c'est la foi. Tunakosa imani. Voilà pourquoi Angalia sababu Nzambe gani. alobi na préparer kondima na yo. Mungu anasema nitayarishe imani yako, Parce que belé kwa sababu watu wengi bakomi komi tuna wanaanza jiuliza, 30 jours ya telle année na sala siku 13 za mwaka fulani lefi nange nilishiriki, ezaka boye, lakini maisha yangu iko hivi 30 tu. année ya telle année na Siku sala. 13 za mwaka fulani D'ailleurs nilishiriki. balobaki to genete menga na genaki du 1er au 30. Kwanza hawakusema tufunge, lakini mimi nilifunga tarehe 1 mpaka tarehe 13. Mais l'eau ezo changer na vie nange eza te. Lakini hakuna kitu ambacho inabadilika ndani ya maisha Comme yangu. ineti rabi. Ninakuwa kama vile Oh, rabi, c'est rabi qui ne change na ni pas. rabuni ambaye habadilike. Est-ce que 31 jours ya année oyo Eti siku 13 za mwaka hii mutu azoya na mituna? mtu anafika na Est-ce maulizo, que cette fois-ci eti mara hiyo likambo ekochange ou quoi? mambo itabadilika ama namna Oh, gani? Jésus dit, Na Yesu anasema, celui qui croit en moi anayeniamini mimi n'aura jamais faim hatasikia njaa et kamwe n'aura jamais na soif. hatasikia kiu. En croyant en Jésus, Kwa kumwamini Yesu, le vrai pain mkate wa kweli de vie. wa uzima, Okoyoka nzala te, okoyoka hautasikia posa te. njaa, hautasikia kiu. Et Jean chapitre 11, Na Yohane sura 11 40e verset, mstari wa 14, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, ne t'ai-je pas dit eti sikukwambia que si tu crois, kama ukiamini tu verras la gloire de utaona Dieu? utukufu wa Mungu? Oh Seigneur, Oh Bwana, Nzambe asunga ini personne na 30 Mungu jours. asaidie mtu mmoja siku hizi 13. Prière nanga, Maombi yangu ezali ete Nzambe asunga ini ni personne Mungu asaidie mtu mmoja na programme oyo. katika mpango hii. Nzambe a changé te ma soeur. Mungu abadilike dada Nzambe a yangu. changé te mon Mungu frère. abadilike ndugu yangu. Non, bien-aimé. Hapana Bible mpendwa. lobi en lui. Biblia inasema ndani Il n'y mwake a ni ombre de variation, hamna kivuli ya ni mabadiliko changement de jour. ama kubadilika kwa Mais siku. pourquoi lelo? Lakini juu ya nini Et leo comme neti Nzambe a changé. inakuwa kama vile Mungu Et comme alishabadilika? neti Dieu n'agit plus. Inakuwa kama vile Mungu atendake tena. Faute eza ya Nzambe te. Kosa haiko ya Mungu. Eza problème na yo. Shida ni yako. Loba eza problème na nga. Sema kosa ni yangu. Eza problème na nga. Loba. Sema ni shida yangu mimi. Eza problème na nga. Shida ni yangu mimi. Mais Nzambe asunga yo. Lakini Mungu akusaidie. Na message oyo ya Jean-Baptiste. Katika hiyo ujumbe ya Yohana Mbatizaji, Et préparer kondima. itayarishe imani yako. Jésus lui dit,
Yesu akamwambia, ne t'ai-je pas dit sikukwambia que si tu crois, ya kama ukiamini tu verras la gloire de Dieu? utaona utukufu wa Mungu. Donc, Ni kusema pour voir la gloire de Dieu, kwa ajili ya kuona utukufu wa il Mungu faut croire. inabidi kuamini. Miracle ya Marthe, Muujiza ya ya Martha Marie, ya Maria ezalaki mosika te. haikukuwa mbali, Ezalaki kaka ba croire na liloba oyo Yesu ayebisaki bango. ilikuwa tu waamini neno ambayo Yesu aliwaambia. C'était tout. Ilikuwa inatosha. Ne laisse pas Usiachilie la réalité mambo ambayo inaonekana définir la vérité. ifasirie kweli. La réalité était quoi? Mambo ya kuonekana Lazare kweli, Lazaro akufaki déjà, alikuwa amekufa, bakundaki ye, et walimzika. ça faisait 4 Ilikuwa jours imefanya dans siku les ya tombeaux. nne ndani ya kaburi. La réalité c'était quoi? Hali ya kuonekana ilikuwa nini? C'est-à-dire Lazare Kusema na Lazaro kati ya tombeau ndani ya kaburi abandonne déjà que se décomposer. alikuwa anaanza kuharibika. Selon loi ya nature, Sawa na sheria ya troisième umbile, jour, siku ya mutu tatu azovimba déjà, mtu anaanza akomi vimba, déjà que se décomposer. yanaanza mwili naanza kuharibika. Mais la vérité Lakini kweli ezalaki contraire na réalité. ilikuwa kinyume na mambo ambayo Et c'est ça la inaonekana. foi. Na ile ndiyo imani. Yesu a rappelé Marthe na Yesu Marie. anamkumbusha Maria na Ne Martha, t'ai-je pas dit, eti sikukwambia si tu crois, kama ukiamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Maman, Mama, si tu crois na kati na programme oyo, ukiamini kwa hiyo mpango, mon frère, ndugu yangu, si tu crois kama ukiamini na programme kwa oyo, hii mpango, tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Si tu crois, Kama ukiamini ne kozola nga na radio, ndugu ambaye nifuata kwenye na redio, programme oyo, katika hii tu mpango verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Quel Mungu. que soit Ijapokuwa koumela ya problème na yo, kukawia ya shida quel yako, que soit ijapokuwa dégâts peu dimension ya problème na yo, maharibiko na kiwango ya shida quel yako, que soit ijapokuwa famille obimeli na kati, jamaa ambayo ilitokea ndani, quel que soit dossier na yo ijapokuwa eza dosi na yako maboko ya nani, inakuwa ndani ya mikono ya nani, quel que soit ijapokuwa otanga ou otanga te, ulisoma ama ukusoma, quelle que soit saison, ijapokuwa wakati sèche ou de ya pluie, mvua ama ya jua, quelle que soit ijapokuwa la ville mji ou la province ama jimbo où tu te trouves, mahali unapokuwa, oyebana ujulikane ozala na bandeko, kuwe na wandugu, ozala na bandeko te, usikuwe na je wandugu, m'en fous. sijali. Mais une parole est Lakini certaine, neno moja ni ya kweli, si tu crois, kama tu ukiamini verras la utaona gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Ozala ya cité Bethel, Ukuwe wa Site Beteli, ozala ya cité Bethel hata te, kama hauko wa Site Beteli, ozala musulman, ukuwe Muislamu, ozala catholique, ukuwe Katolika, mondele to moyindo, mzungu ama je mweusi, m'en fous. sijali. Ce que je sais, Kitu ambaye si ninajua, tu crois, kama ukiamini tu verras utaona la gloire, la gloire, la gloire, utukufu, la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Haleluya. Otanga, Usome otanga te, hata ukusoma, ozala ba déception ya vie. ukuwe ulishafadhaika Je na m'en maisha, fous. sijali. Je sais une chose, Ninajua je jambo crois moja, à la parole de Dieu. ninaamini neno la Je Mungu. crois ce que dit mon Ninaamini Jésus. ambaye Yesu wangu Si anasema, tu crois, papa, kama ukiamini baba, tu verras utaona la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Ezala âge na yo, Ingawa miaka yako, on azala 60 ans, wewe nishakuwa na miaka makumi et sita 60 ans ya difficulté, na miaka makumi sita ya magumu, souffrance. ya kuteseka. lelo nazala 75 ans, Leo na miaka makumi saba na natikala tano, kosomba ata mwa parti ya manete. sijauza hata sehemu ya udongo. Eske na 30 jours oyo, Eti kwa hizo siku makumi oyo tatu, nazwa na 60 ans ile te, ambaye sikupata kwa miaka oyo makumi nazwa na sita, 70 ans ile te, ambaye sikupata miaka eske makumi noki saba, ozwa yango na 30 jours. eti naweza ipata usiku makumi tatu. Je le jure devant mon Dieu, Hapa mbele ya Mungu wangu, okoki kozwa yango. unaweza kuipata. Si tu crois, Kama tu ukiamini verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa On a Mungu. si koriske vi na Wewe ngai nilishahatarisha maisha na yangu. bacarrière, Mahali pa nasili madini koriske vi na ngai nilishahatarisha maisha yangu na bariske ebele. katika hatari mbalimbali. Nalingaki nakufa na ebulema, Nilitamani kukufa na kuporomoka, nazwi oro te, sikupata dhahabu, nazwi kaskerite te, sikupata kasiteri, nazwi coltan te, sikupata kota. bamaimai Wa maimai bakangaki biso, walitufunga
walitufunga, bamemi biso en otage, walitubeba wakitubeba nyonso nazwaki yote amen oyo nilipata, ezalaki espoir ya vie na nga kwa tumaini ya bazwaki maisha yangu, yango. walichukua yote, Naza desi na la vie, nimefadhaika na je m'en maisha, fous. sijali, Je sais une chose, najua kitu moja, si tu crois, kama ukiamini, même ce soir, hata magharibi ya tu leo, verras utaona la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Je sais une chose, Ile ndio kitu mon moja, Rédempteur mkombozi est wangu vivant. ni yuko hai, Jésus qui m'a sauvé, Yesu Kristo Jésus qui m'a établi dans le Yesu ministère. Kristo aliyoniita ndani ya Il m'a dit huduma, ceci, aliniambia hivi, si tu crois, kama tu ukiamini verras la utaona gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Ezalation leli, Ingawa hata ulishalia na maya miso ekauka, na machozi ni kukauka, ata oleli maya miso ebimaka lisusu te. hata ukilia machozi haitokake Je tena, m'en fous. sijali. Mais une chose, Lakini jambo on a moja besoin de la poko ambaye lelo. nakwambia jioni ya Si leo, tu crois, kama ukiamini mama, mama, vie na yo kiko change. maisha yako yanaweza badilika. Si tu crois, Kama ukiamini, c'est ça liloba ya Jésus. ile ndio neno la Yesu Et pas ya Marthe, kwa Martha, et pas ya Marie, kwa Maria, par rapport à la situation ya problème na bango. fatana na shida ambayo walikuwa nayo, Bauti kobungisa un frère, walipoteza ndugu, et ne pas n'importe quel frère. sio ndugu kama ndugu wengine, Frère moko dans la famille, ndugu mmoja upekee ndani ya oyo jamaa, azalaki fierté na bango, ambaye alikuwa majivuno yao, makasi na bango, ambaye alikuwa nguvu yao, ami de Jésus. ambaye alikuwa rafiki Le wa Yesu. quatrième jour, Lakini siku dans ya le tombeau, ndani ya kaburi, Jésus, Yesu ya bandota la mikolo te, alikuwa hesabia oyo siku Lazare asalaki dans le ambaye tombeau, Lazaro alipitisha ndani ya Jésus kaburi. Yesu atalaki te, hakuangalia oyo batu babande koloba, maneno ambayo watu walikuwa oyo batu wanasema, koloba, maneno ambayo watu walikuwa nyonso wanasema, bande koloba, yote ambayo walikuwa otala wakisema, boye, tazama obande hivi, kosalela ye boye, walikuwa wanamfanyia mais tala hivi. lelo, Lakini tala angalia lelo, leo, angalia leo, Jésus Yesu abande otala maloba ya batu nyonso, hakuangaikia maneno ya watu wote. kotala maloba ya batu te, Usihangaikie maneno tika za bango watu. baloba, Waache waseme. Nzambe apesa bango munoko, Mungu aliwapatia pour que kinywa baloba. ili waache Mais waseme. toi, Lakini Une wewe chose, kitu moja, ainsi, Yesu, si tu crois, kama tu ukiamini verras utaona la gloire utukufu de Dieu. wa Mungu. Soki babengi yo ndoki, Kama wanakuita mulozi, tika babenga yo ndoki. wache wakuita mulozi. Babengi yo ndumba, Wanakuita kahaba, tika babenga yo wache ndumba. wakuite kahaba. Babengi yo pauvre, Wanakuita maskini, tika babenga yo pauvre. wache Oh wakuita merci maskini. Jésus. Asante. Babengi yo chômeur, Wanakuita hauna kazi, tika babenga yo wache chômeur. wakuita hauna kazi. Babengi yo esclave ya terre, Wanakuita mtumwa wa mtu tika fulani, bango baloba. wache waseme. Nzambe apesa bango munoko, Mungu aliwapatia pour vinywa que baloba. ili waseme. Mais toi, Lakini wewe nini Yesu azosenga na yo? ile ambaye Yesu Si tu crois, kama ukiamini, alléluia, tu verras utaona la gloire utukufu de Dieu. wa Mungu. Si tu crois, Kama ukiamini, donc tout, ndani ya yote, elles ont dépendre de yo. yote inatokana na wewe. Yesu alobi Marie, Yesu anasema, Maria, Marthe, Martha, ne t'ai-je pas dit, sikukuambia Martha, ne t'ai-je pas dit, sikukuambia. quoi, tu Amini, verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mais Mungu. maloba ya batu, Lakini kusema sema ya nde watu komi kondima na yo. ndiye inakuwa imani Oh, yako. bayebisanga na kozwa te, Wao waliambia sitapataka, nde vi nazomene. ndio maisha ambaye ninaishi. Bayebisanga na kobonga te, Waliambia sitaongokaka, nde vi naza nango. ndio maisha ambaye niko Baloba na nayo. kosonga lopango te, Waliambia sitauzaka naza uluma. locataire. Mimi ni mpangai. Mais comment bien aimé, Namna gani mpendwa? il arrive que Unafikia ozala na kondima ukuwe na imani na maloba ya batu, maneno za watu, na maloba ya bandoki, kusema sema ya na walozi, maloba ya noko, masemi ya na mjomba, maloba ya tata mwasi, masemi ya shangazi, na maloba ya chef coutumier, masemi ya mkubwa wa na siri, maloba ya chef de quartier, masemi ya mkubwa wa chef mtaa, d'avenue, mkubwa wa o baba, nyumba kumi. o nyumba kumi. Ayebisanga tokomona Aliniambia tutaona, nakokima Goma oyo tutakimbia Goma, yo wana bandi ndio kolenga. naanza Mais tetemeka. komba Gani ozokwa hauamini, na maloba ya batu, unaamini maneno za watu uliako kwa kuliko kuamini na maloba maneno ya un grand Dieu ya Mungu qui te dit ambaye anakuambia ce soir jioni ya et non leo, pas demain. hapana Ce kesho, soir, magharibi ya si leo. tu crois, Kama tu ukiamini verras la utaona gloire utukufu de Dieu. wa Mungu. Crois, bien-aimé. Mpendwa, amini, C'est possible. inawezekana.
Oyo soit 30 na 30 ans. Ile ambayo kupata kwa miaka 13. Ozo yango na 30 jours. Uipate msiku 13. Loba c'est possible. Sema inawezekana. Oyo soit ile ambayo kupata na age ozana yango. Kwa miaka ambazo uko 35 ans. Miaka 15. 40 ans. Miaka 14. Mais ozo yango uipate na 30 jours. Kwa siku 13. Haleluya. C'est possible. Inawezekana. Bien-aimé. Mpendwa. Liloba ya kondima. Neno ya imani. Eza folie. Ni bazimu. Et pas bawe ba croire ya kasi la réalité. Kwa watu ambao wanaaminiaka mambo inayoonekana. C'est ça ba pharisien. Ile ndio wafarisayo. C'est ça ba juif. Ile ndio wayahudi. Ba yebisi Jésus. Wanamwambia Yesu. Il nous a fallu. Ili tubidi sisi. Plus de 40 ans. Zaidi ya miaka 14. Kotonga temple oyo. Kujenga hii hekalu. Osiko yo. Sasa wewe. Uzoyebisa biso. Tuambia sisi. Ya kama tobuka yango tuibomoe dans 3 jours na katika siku 3 yo otonga yango wewe utaijenga. Oh, la parole de la foi. Neno la imani. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ni bazimu kwa wale wanaopotea. Mais une puissance. Lakini uwezo pour baoyo kwa wale animela Yesu pour la sauver mitema. Ambao walimwamini Yesu kwa ajili ya kuokoa maisha. Ndenge nini? Unasema namna gani? Oyo biso to sala. Kazi ambayo sisi pendant plus de 40 ans. Zaidi ya miaka 14. Yo dans 3 jours. Wewe kwa siku 3. O relever yango. Uisimamishe. Diga na yebiso mon frère. Acha nikwambie ndugu yangu. Lelo na ebite age na yo. Leo sijue miaka yako. Osana experience ya kuluka vie. Una ujuzi ya kutafutisha maisha. Parce que kosa ba bazana experience ya kuluka vie. Kuna wale ambao wanajua tafutisha maisha. Batikala na ba cicatrice. Walibakia na kovu. Batikala na handicap na kati na zoto. Walibakia na ulema ndani ya mwili. Mais vie yango. Lakini maisha bazwaka yango te. Hawaipatake. Bariska. Waliatarisha. Tango baniko pesa yo histoire na ye. Wakati naanza kuelezea hadithi. Yako luka famille na yeza la bien ba risque o ya riska. Oyo ki chair de poule. Ya kutafutisha maisha ya jamaa yake kwa mzuri hatari ambaye alipata mwili itakutetemeka. Oui. Ndio. C'est ça la réalité. Ile ndio mama ambaye inaonekana. Mais la vérité de Jésus. Lakini kweli ya Yesu. Oyo zoate. Ile ambaye hakupataka. Pendant muda age nyoso sana ya miaka zote ambazo uko nazo. C'est possible. Inawezekana. Si tu crois. Kama ukiamini. Na 30 jours. Katika hizo siku 13. Le Dieu que je sers. Mungu ambaye namtumikia. Apeso yangu. Aikupatie. Ba témoignage ya 30 jours eza ebele. Ushuhuda za siku 13 ni za mingi. Eza ebele. Ni za mingi. 30 jours ya liboso 2013. Siku 13 za kwanza mwaka 2013. Magistrat Kalonda témoignaka. Mwanasheria Kalonda alishuhudia hapa. Oya bandeko luka. Ile ambaye alikuwa anatafuta. Plus des années des zaidi ya miaka na miaka. Plus de 14 ans. Zaidi ya miaka 14. Na kati na magistrature. Ndani ya kazi yake. Alandoso angote. Alikuwa haipataki. Bakokote yo bon. Watampatia alama za mzuri. Bakote très bon. Wanampatia alama za mzuri zaidi. Mais bazoya na sima. Wale ambao wanafika nyuma. Bazozwaka ba promotion. Wanapanda cheo. Yazaka kawana. Yeye kibakilia pale tu. Mais la 30 jours. Lakini katika siku il a cru. Aliamini ke oyo aswate ya kama ile ambaye na mayele na ye kwa akili yake na experience na ye ujuzi yake pendant 14 ans magistrature katika miaka 14 za kutumika kazi katika siku 10 anaweza kuipata aswaki pe yango na alipataka atemwanyake na alishuhudia koma aswaki yango namna gani alipataka. Lelo soki azana kati na biso te na leo kama haiko kati yetu si akose kaka ba elevation ni sababu tu ya kuinuliwa. Et je le crois. Na ninaamini ndenge ofandiwa namna unaikala pale ndenge oyeli na premier jour ya lelo umefika kwa siku ya kwanza ya leo ezate ndenge osilisa yango na le 30e jour haiko vile utaimaliza kwa siku ya 13. Peut-être lelo ye na makolo inawezekana leo umefika na miguu. Nani ayebi? Nani anajua? Soki le 20 kama tarehe 10 okoya na chupe utafika na gari. C'est possible Seigneur. Lelo ye leo umefika célibataire musimbi sans promesse bila ahadi sans engagement bila hatua na mtu. Qui sait? Nani anajua? Que le 25 kama tarehe 25 okiokota wana unaweza ingia pale avec un engagé pamoja na mchumba ke nakobala yo ya kama nitakuoa. Qui sait? Nani anajua? Lelo koti na porte oyo leo umeingia kwa mlango locataire mpangai. Nani ayebi?
Nani anajua qu'avant le 30, ya kama mbele ya tarehe Dieu 3 Mungu est capable ana uwezo ya kopesa ba clé. ya kupatia funguo. Omonika mtu ayena ba clé. Naona mtu anafika na funguo. Abi. Anasema Zwa ba clé. kamata funguo hizi. Oyebi ata beni ya zolo eza combien? Haujui hata Oyebi te soki mutuka ya mabanga eza combien? Oyebi te. Haujui hata kama bei ya gari ni ngapi. Me bapesi kaka fungola. Wanakupatia funguo tu. C'est possible. Inawezekana. Loba c'est possible. Sema inawezekana. C'est possible. Inawezekana. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. C'est possible. Inawezekana. Qui sait? Nani najua? Quel est le côté wa chômeur? Leo umeingia hapa hauna kazi. Mais avant les 15. Mbele tarehe 15. Obando bimande na bureau. Utakana tokea fasi ya kazi. Oye na 30 jours. Unafika usiku 13. Qui sait? Nani najua? Quel est 15? Ya kama tarehe 15. Oza pambolo papa. Okoya. Utafika. Ozoki mambangu. Unakimbia haraka. Beba tu ni wana na protocole. Wanakuuliza protocole. Eh papa. Baba. Yo koma galiboso. Wewe ulifika. Menele mo retard. Namna gani leo umefika nyuma kidogo? Sinauti na musa. Umetoka kukazi. Ah, je crois. Ah, naamini. Je crois. Je crois. Naamini. C'est possible. Inawezekana. Bien-aimé. Mpendwa. Onazo loba. Maneno ambayo niko na esa prophétie nazo prophétiser. Matabiri ambayo nakutabiria. Et je le sais. Ni najua. Otelema. Utasimama hapa. Ngana fandi wana. Mimi naikala pale. Otalinga. Utaniangalia. Olobi église. Unasema kanisa. Tata oyo. Baba huyu. Asa prophète. Yeye ni nabii. Tata oyo. Asa prophète. Ni nabii. Je le crois. Ni naamini. Osalango. Utashuhudia. Je le crois. Ninaamini. Bien-aimé. Mpendwa. Nzambe asali. Mungu iko. Amen. Mokili eko sabisote. Dunia isitudanganye. Ba problème tozo traverser eko sabisote. Shida ambazo tunapitia sisi tudanganye. Eko sabisote. Sisi tudanganye. Nzambe tondimela asa. Mungu ambaye tulimwamini iko. Mais loko ya kosala. Kitu ya kufanya. Activer seulement ta foi. Wewe amsha tu, tumikisha imani yako. Seulement ta foi. Imani yako tu. Ne t'ai-je pas dit? Si kukwambia. Si tu crois. Kama ukiamini. Tu verras. Utaona. La gloire. Utukufu wa Mungu. Nzambe apambole. Mungu akubariki. Telema. Simama.